Sa latest report, mga bay, sa NDRRMC, miabot na og 19 o 19 ang namatay tungod sa mga epekto sa mga bagyong Mirasol, Nando ug Opong. Pero mga bay, upat pa lang ang kumpirmado ha. Ang tuloan nila puro taga Masbate kay nangamatay tungod ni Opong. Ang epekto aning bagyo kay abot gyud hasta Visayas. Mubalita bahin ani si Bril Montalvo. Mao kini ang sitwasyon human maglandfall si bagyong Opong sa Masbate kagahapong adlaw. Naguba ang mga punuan, poste o pipila ka mga estruktura. Nagkatabsab sa dalan ang mga atop nga gilupad sa hangin. Pati simbahan nga gihimong evacuation center wala sab makaikyas. Sa biliran, naglisod ang otoridad sa gipahigayong search, rescue ug retrieval operation. Ang pipila ka mga residente kinahanglan ng alsahon sa mga rescuer. Apan aduna nay patayng lawas nga ilang na-recover. Dakong problema sa mga residente karon ang dili maagian nga tulay o kalsada, ingon man ang hinay nga signal o kakulangon sa supply sa limpyong tubig. Sa Northern Samar, swerteng naluwas ang driver og 5 ka pasahero niini human mahulog ang van sa pangpang sa kasagsagan sa bagyo. Gilata sa van ang lungsod sa San Isidro paingon sa Allen dihang maaksidente kini tungod sa kadanlog sa dalan. Sa Buldon, Maguindanao, wala kaayo maapektuhan sa bagyo ang ilang lugar, apan tungod kanunay ginabaha sila og galing daot ang panahon, nagbuhat na lang og DIY zipline ang mga residente para makatabok sa Lumabok River patulong sa Picas Barangay. Delikado og aduna nasab nahulog sa sapa. Swerteng wala sila naigo sa bato. Tungod niini, gipaundang na ni Mayor Pamia Manalaw Masurong ang paggamit sa zipline. Giistorya na sab ang mga barangay officials aron buhatan pag-usab og hanging bridge sa lugar. Ako si Bril Montalvo para sa One PH.